Karong adlaw mamasyal na pud kita. Dili para mulaag kun dili mag-adto sa uma. Kauban ng atong barkada nga hastang gwapuha. Ay nagreklamo diha, tan-awa ra, di ba maanad ra ka. Ang among gibuhat karon, mag-spray lang og talong kay daghan na pud insekto ang mga gipangkaon. Kay kung ang tanom nga dili atimanon, dili pud kahatagan og bunga nga buhong. Kung kita naga-farming, ato pong sagulang ginagmay nga mga vlogging. Kay bisag walay mo tan-aw, mo like, mo react sa atong content, at least hagbay na natong gitisting. Og di arang dapita, nagabuno na pud kita. O gasta pa ginang inita kay udto naman ta ni saka. Og dili na nato dugayon, maglampas dayon kita sa dayon. Kay kung ato ning langan-langan nun, maabtan pa unya ta sa dagko nga dagom. Kining among kabukirin, grabe ka tarikin. Kay kung masipyat ka og lakawin, didto jud ka sa bangin, hing pulutin.